Džihan i Hančer se zahvaljuju Bogu što je sve prošlo kako treba i što se Mine vratila. Džihan samo želi da još pronađu i Sinem, pa će onda biti mirniji. Hančer pita Džihana da li je to jedina stvar koja ga muči, jer vidi nešto na njegovom licu. Džihan joj prenosi da je danas bila Beren i da Sila želi da iskoristi ovu priliku kako bi se dogovorili za imovinu. Hančer mu govori da možda nije sve kao što izgleda i da Sila to možda traži sa razlogom. Džihan joj govori da nisu svi dobri ljudi kao što ona misli. On tada predlaže Hančer da li želi da posjeti ženu iz autobusa, a Hančer misli da je to dobra ideja. Jigit odvozi Hančer u toku dana na određenu adresu. Džihan se pridružuje Metinu i Mine pitajući kako im napreduje posao za kućice za zečeve. U tom trenutku Jigit zove Džihana na telefon i govori mu da je Hančer otišla kod te žene i da je sve u redu, te da će on sačekati. Jigit također dodaje da je spomenuo Džihanu za kaznu koju je Metin dobio u saobraćaju. On je pozvao policiju i pitao gdje je ta kazna dobijena jer želi da je plati, a informacija koju je dobio začudi Džihana. Naime, pre 8 godina Metin je uložio novac u jedno mesto u naselju Šarkoj. On je hteo da tada podigne jednu zgradu kako bi se preselio sa sinem. Džihan shvata da je ovo sve povezano, te odlučuje da krene na lice mesta i da proveri šta se tamo zapravo dešava. Hančer pokuca na vrata sobe gdje se nalazi Esma, a Esma se iznenadi nakon što je vidi. Ona zamišlja kako govori Hančer da joj je ćerka i zagrli je, ali ipak mora da se pravi da je stranac. Hančer ulazi u kuću i govori da neće biti dugo, dok Esma odlazi da donese kafu. Njih dve pričaju o tome kako je Esma čula da je Hančerin muž dobar čovjek. Hančer govori sa nežnim glasom sve najlepše o Džihanu, a tada Esmi poteku suze. Na Hančerino pitanje zašto su joj potekle suze i da li je nešto loše rekla, Esma odgovara da je dotakla Hančerina priča i način na koji je sve to rekla. Nakon toga, Esma ide da donese voće, znajući da Hančer voli kajsije, a Hančer u međuvremenu vidi kutiju koju je Esma donela sa svojim najvećim uspomenama. U toj kutiji se sigurno nalazi nešto vezano za Hančer i Čemila, ali ona ne uspeva da otvori kutiju jer je Esma već došla. S druge strane, stanodavac mesta gdje žive Derija i Emir dolazi i govori im da se isele u roku od 10 dana jer će se ovdje napraviti zgrada. Ova vest potrese Derijine emocije, ali ona je svesna da moraju da se isele što pre. Njih dvoje se pakuju i po izlasku iz kuće Derija se sjeća svih lepih trenutaka provedenih sa Čemilom u ovoj kući. Oni izlaze iz kuće i odlaze sa koferima. Pitanje je da li će Derija prihvatiti Hančerinu ponudu. Sinem polako gubi snagu u mestu gdje nema izlaza. Ona cijelo vrijeme vidi Mine ispred sebe kako joj govori da nije dobra majka zato što ju je ostavila. Sinem je u jako lošem stanju i nadamo se da će Džihan pronaći pravu istinu što pre i izbaviti je odavde. Gusum kreće da se pakuje kako bi izašla iz ove vile, jer sama Metinova pojava izaziva strah u njoj. Mukader ulazi u Gusuminu sobu, pitajući je šta radi, a Gusum govori da bi bilo najbolje da svi odu odavde, jer je Metin trebao ostati u toj ustanovi. Mukader počne da viče na Gusum, zato što govori takve reči za njenog sina, ali tada se Mine pojavljuje, govoreći im da se ne svađaju, te Mukader prestane da viče. Džihan odlazi na lice mesta gdje je već sazidana zgrada, ali nedovršena. On ulazi unutra, dok Sinem više nema snage da priča, te pada u dubok san. Džihan se penje u stepenice i doziva Sinem. U posljednjoj sceni ove epizode vidimo kako neko ruši zid gdje se nalazi Sinem i svetlost se pojavljuje na njenom licu. Da li je Džihan zaista uspeo da spasi Sinem? Osoba koja razbija zid i dolazi do Sinem je zapravo Metin. Pitamo se šta bi moglo Metinu promijeniti mišljenje da uradi ovakvu stvar. Da li je to Minein povratak i njena želja da bude pored majke? Džihan zastaje u trenutku i pita sebe šta to radi i zašto dopušta da mu se neko igra sa mislima. On odlučuje da se vrati nazad i pokušava da shvati zašto je dopustio sebi da uradi ovo, to jest da ode u praznu zgradu i doziva Sinemino ime. Hančer želi da krene kući,
Ali u tom trenutku se ispred Esminih vrata pojavljuje Sila koja je došla kod svoje majke. Međutim, Esma govori Hancher da sačeka nekoliko minuta unutra, te da će se ona brzo vratiti. Esma izlazi u hodnik i priča sa Silom da joj je došla jedna drugarica iz zatvora, ali ne sme da je napusti sada. Sila se naljuti na Esmu, ne znajući zapravo ko je unutra, te odlazi. Esma ulazi u sobu i isprati Hancher, ali i Hancher i Sila su zbunjene zašto je Esma ovo uradila. Nakon što Hancher ode, Esma počne da plače, govoreći da nije zaslužila da bude majka, jer sada ne sme da naruši mir svojoj deci. Na vrata porodice Develoglu se pojavljuje Derija sa Emirom i koferima. Ona govori Mukader i Gulsum da im je Hancher ponudila da ostanu u njenoj kući, tako da će sada biti komšije. Mukader pokušava da ostane staložena, govoreći da neće pokvariti Hancherin mir, te da će ona uraditi šta je potrebno kada se vrati. Metin se vraća u vilu sa poklonima za Mine, a to su 3 bela zeca. Mine se obraduje i njih dvoje zajedno odlaze da udome zečeve. Mukader želi da popriča sa Metinom, ali on govori da mu je ćerka na prvom mestu, te odlazi. S druge strane, Sila se vraća pre Engina kući i odlučuje da spakuje stvari i ode. Ona je shvatila da je sada sama u ovoj borbi protiv porodice Develoglu, ali i to da je ni Esma ni Engin neće podržati u njenoj nameri da se osveti. Nakon što Engin dođe i vidi kofer u Silinoj ruci, on pita šta se dešava. Sila ostavlja ključeve od kuće na sto i daje prstenje Enginu, govoreći da je odlučila da nestane iz njegovog života i razvede se. Engin joj govori da je Džihan bio u pravu, te da se Sila venčala sa njim samo kako bi došla do svog cilja. Sila mu govori da je jedino zamerila sebi to što se istinski zaljubila u Engina, a on nije odlučio da je podrži kada joj je najteže. Sila uzima svoj kofer i odlazi, a Engin ostaje sam. Mukader dolazi do Metina i Mine, koji se lepo slažu i provode vreme sa zečevima. Mukader gleda u Metina i volela bi da on uvek ostane ovakav brižan. Ipak, Mukader traži od Metina da popričaju s kafu. On dolazi kod Mukader i pita je o čemu je htela da pričaju. Mukader govori da je primetila da se njegovo ponašanje menja. Nekada je brižan otac, a nekada postaje osoba koje se ostali plaše, kao što je to Gulsum. Metin govori da se to desilo zato što je 8 godina života izgubio i pronaći će osobu koja je kriva za to. Mukader se malo uplaši nakon što to čuje, govoreći mu da nema potrebe za tim. Metin govori da ako neko krije istinu od njega ili izbegava da mu kaže šta se desilo, ta osoba će posebno platiti, misleći na Mukader.